अस्सलामुअलैकुम सेगिटेरियंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका साल 2025 कैसा गुजरने वाला है और इस साल में आप लोगों को किस चीज़ का सदका देना चाहिए। और सबसे बढ़कर इस वीडियो में हम आपको 2025 का इसमें आज़म भी बताएंगे जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इसमें आज़म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए 2025 में अच्छी खबरें क्या हैं और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मंथ वाइज बताएंगे कि जनवरी से दिसंबर 2025 तक आपके नए साल के 12 महीने कैसे गुजरने वाले। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपका जनवरी 2025 कैसा गुजरेगा। जनवरी 2025 में आपके रिलेशन आपके लिए काफी डिमांडिंग रहेंगे, चाहे वो रिलेशन आपके घर वालों के साथ हो, आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, या आपके दोस्त अहबाब के साथ हो, या आपके बिजनेस के दौरान हो। आपके रिलेशनशिप इस दौरान आपके लिए काफी डिमांडिंग साबित होंगे। और जो लोग आपके साथ रिलेशनशिप में हैं वो चाहेंगे कि आप अपने रिलेशन में बैलेंस रखें, अपने अंदर बर्दाश्त रखें और रिश्तों को कायम रखें। और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर साबित हो रहा है। आपने पिछले दिनों जिन प्रोजेक्ट्स पर काम किया था अब उनका सिला मिलने के टाइम है। इस ड्यूरेशन में आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर रहेंगे। इनकम भी आपकी इस दौरान काफी अच्छी रहेगी। अगर हम बात करें फरवरी 2025 की, तो फरवरी 2025 में आपका रुझान आपके बिजनेस की तरफ काफी ज्यादा रहेगा और इस दौरान आपका फोकस खासतौर पर अपने फैमिली मैटर्स की तरफ काफी ज्यादा रहेगा, रिलेशनशिप की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन इस दौरान आपको काफी मोहतात भी रहना है। जॉब के दौरान, कारोबार के दौरान आपको काफी मोहतात होना होगा, क्योंकि कारोबार के दौरान आपको कोई धोखा दे सकता है। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ मामला को देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर रहेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स आपको काफी फायदा देंगे। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, तो मार्च 2025 में मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपके ताल्लुकात आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ खराब हो सकते हैं। लिहाजा अपनी रिश्तेदारी की तरफ काफी ज्यादा ध्यान देना है। तो कोशिश करें कि इस दौरान अपनी बर्दाश्त पर काबू रखें, अपनी जज्बातियत पर काबू रखें, वरना आपके मामला कुछ खराब हो सकते हैं। और ये टाइम खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी बेहतर है जो लोग जॉब करते हैं। जॉब के दौरान उनकी प्रमोशन हो सकती है या उनका कोई सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकता है। उनके जॉब के दौरान मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं और ये टाइम उनके प्रोफेशन के हवाले से काफी बेहतर है। आप लोग प्रोफेशनली काफी ग्रो करेंगे। इस ड्यूरेशन में आपके प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ होगी और आपकी इनकम में काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है। अगर हम बात करें अप्रैल 2025 की, इस ड्यूरेशन में आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। ये टाइम आपके कारोबार के हवाले से भी अच्छा है और आपकी जॉब के हवाले से भी अच्छा है। इस ड्यूरेशन में आपकी इनकम में काफी इजाफा हो सकता है और आपका रुझान आपके रिलेशनशिप की तरफ भी काफी ज्यादा रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप पर काफी फोकस रहेंगे। अप्रैल के महीने में आपका रुझान ताल्लुकात बढ़ाने की तरफ रहेगा। जिनके साथ आपके ताल्लुकात खराब थे उनके साथ ताल्लुकात जोड़ने की तरफ रहेगा। अगर हम बात करें मई 2025 की, तो मई 2025 में इस ड्यूरेशन में कोशिश करें कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम सर्व करें। अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें तो आपके लिए बेहतर है। और जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, कारोबार के दौरान उनको जो भी टास्क मिले या जिस प्रोजेक्ट पर भी वो काम करते हैं तो उसको बहुत खुशनुसीबी से निभाएं। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब के दौरान आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले बहुत समझदारी के साथ कंप्लीट करें। उस टास्क को कंप्लीट करने में आपको मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप आसानी के साथ उसको कंप्लीट भी कर लेंगे और इसी दौरान आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो लोग कारोबार करते हैं तो कारोबार के दौरान उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लिहाजा बहुत समझदारी के साथ आपने उनको अवेल करना है और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला उन अपॉर्चुनिटी से आप काफ़ी फ़ायदा समेटेंगे। अगर हम बात करें जून 2025 की, तो जून 2025 में ड्यूरेशन में आपके मामला आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ खराब हो सकते हैं। ये टाइम रिलेशनशिप के हवाले से कुछ ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा। लिहाजा कोशिश करें कि अपने मामला को बहुत समझदारी के साथ हल करें और मामला को बिल्कुल भी तूल न दें, बहुत समझदारी दिखाएं। और इस ड्यूरेशन में खास तौर पर ऐसा अफराद जो गैर शादीशुदा हैं और शादी के इंतजार में हैं या सिंगल हैं, तो इस दौरान उनके शादी के मामला तय पा सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं तो उनका लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है। ये टाइम आपकी लव लाइफ के हवाले से या आपके रोमांस के हवाले से काफी बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें जुलाई 2025 की, तो जुलाई 2025 में जो लोग शादीशुदा हैं
تو ان کی شرط زندگی کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ یہ ٹائم اس ڈیوریشن میں آپ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی بانڈنگ کافی بہتر رہے گی۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے اولاد کے ساتھ ان کی بانڈنگ کافی اچھی رہے گی۔ ڈیوریشن میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کی فیملی کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کی جاب کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے اور کاروبار کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے۔ آپ کا رجحان آپ کے کاروبار کی طرف کافی زیادہ رہے گا، اور اپنے کاروبار کو لے کر کافی سنجیدہ رہیں گے، کافی فوکسڈ رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے کاروباری معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں اگست 2025 کی، تو اس ڈیوریشن میں کوشش کریں کہ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کی باتوں کو سنیں، یا اگر آپ کے لائف پارٹنر ہیں تو آپ اپنے لائف پارٹنر کی باتوں کو سنیں، ان پر یقین رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لائف میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہو جائیں گی۔ ان مشکلات کا حل آپ کے ڈائلاگس میں ہی ہے، لیکن اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنے جاب کے دوران اور کاروبار کے دوران کافی محتاط رہنا ہے۔ جاب کے دوران کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ان کو کافی چیلنجز آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس دوران کافی ہوشیار رہنا ہے، کافی سمجھداری دکھانی ہے۔ بس کوشش کریں کہ اس دوران آپ کول رہیں، نرم مزاج رہیں، بالکل بھی جذباتی نہ ہو، کیونکہ جذباتی ہونا آپ کے مسئلے مسائلوں کو اور زیادہ بڑھائے گا، آپ کی پریشانیوں کو اور زیادہ بڑھائے گا۔ میرے جاب کے دوران اگر آپ کے کچھ معاملات خراب ہوں، آپ کے اوپر کچھ پریشر ہو، تو آپ بہت سمجھداری کے ساتھ ان کو حل کریں۔ جاب کے دوران اگر آپ کو کوئی ٹاسک ملے، اگر آپ کے سینئر آپ کو کام دیں، تو اس کو بالکل سمجھداری کے ساتھ کریں، ذمہ داری کے ساتھ کریں اور ٹائملی کریں، ورنہ آپ کے لیے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ٹائم کو آپ نے بہت سمجھداری کے ساتھ گزارنا ہے۔ جتنا آپ کے اندر کولنس رہے گی، جتنا آپ نرم مزاج رہیں گے، اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ بالکل بھی ہائپر نہیں ہونا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل جلد ہی حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم بات کریں سپٹمبر 2025 کی، تو اس ڈیوریشن میں ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی کے انتظار میں ہیں، تو ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ یہ ٹائم غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کا ٹائم ہے۔ آپ کی شادی آپ کی خواہشات کے مطابق ہو سکتی ہے، جن سے آپ چاہتے ہیں ان سے ہو سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے گھر والے، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے بڑے بزرگ آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے، آپ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ یہ ٹائم آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ آپ کی رومانٹک لائف بھی اس دوران کافی بہتر رہے گی، اور یہ ٹائم آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کے رشتے دار آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے، آپ کے قریبی دوست، آپ کے ویل وشرز، آپ کے سبلنگز سب آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے، اور کاروبار کے دوران آپ کو کافی سپورٹ کریں گے، آپ کے بزنس کے گرو کرنے میں آپ کی کافی ہیلپ کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کا بزنس بھی اس دوران کافی بہتر رہے گا۔ اگر ہم بات کریں اکتوبر 2025 کی، اس ڈیوریشن میں آپ کے فائنینس کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں کسی کام پر انویسٹ کیا تھا تو اس کا صلہ ملنے کا ٹائم اب شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو آپ کی کی گئی انویسٹمنٹ سے فائدہ مل سکتا ہے۔ آپ کسی پروجیکٹ پر کام کریں تو پروجیکٹ سے آپ کو کافی اچھے نتائج ملیں گے۔ خاص طور پر اکتوبر کے مہینے میں آپ کے فائنینس کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا کریش فلو اس دوران کافی بہتر رہے گا، اور آپ کو رک رک کر پیسہ ملتا رہے گا۔ اور اس ڈیوریشن میں جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ کافی سارے لوگ اس دوران شادی کے بندھن میں بن سکتے ہیں۔ تو اکتوبر کا مہینہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے کافی اچھا ثابت ہو رہا ہے، اور اس ڈیوریشن میں آپ کے وراثت کے معاملات بھی کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو انہیریٹنس سے کافی پیسہ مل سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں نومبر 2025 کی، نومبر 2025 میں آپ کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ٹائم آپ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کافی بہتر رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو چاہیے کہ آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں، جو کہ آپ کے بزنس کے لیے کافی فائدہ مند رہے گی، اور آپ کو آگے آ کے کافی فائدے دے گی۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات بھی کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی گھریلو زندگی اس دوران کافی اچھی رہے گی، اور آپ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم سرو کریں گے۔ آپ کی ان کے ساتھ بانڈنگ کافی اچھی رہے گی، محبت کے معاملات بھی کافی اچھے رہیں گے۔ یہ ٹائم آپ کی لو لائف کے حوالے سے ایک مثالی ٹائم ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کافی رومانٹک نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا رومانس اس دوران اپنے عروج پر ہوگا۔ اگر ہم بات کریں دسمبر 2025 کی، دسمبر 2025 کے مہینے میں آپ کے ریلیٹیوز آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ کے دوست یار، آپ کے قریبی رشتے دار، آپ کے ویل وشرز آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے، آپ کو فائنینشلی ہیلپ بھی کریں گے، جو کہ آپ کے کاروبار کے لیے کافی اچھا رہے گا۔ تو اس دوران میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی انبن ہو جائے یا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو معاملات کو بہت سمجھداری کے ساتھ حل کریں، آپس میں بات چیت کے ذریعے حل کریں، اور معاملات کو بالکل بھی طول نہ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہت جلد حل ہو جائیں گے، اور آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ معاملات کو طول دیں گے تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنے کا سوچ لیا تھا تو ایک بار دوبارہ سے نظر ثانی کر لیں۔ اگر ہم بات کریں اوورال 2025 کی، تو اوورال اس سال میں آپ کا فوکس اپنے ٹارگٹس کی طرف رہے گا،
अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप उनमें कामयाब भी रहेंगे। और 2025 आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है, जो कि आपकी बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी जॉब के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला ओवरऑल काफ़ी बेहतर रहेगा। बस आपने इस दौरान कूल रहना है और बर्दाश्त का दामन बिल्कुल भी हाथ से नहीं छोड़ना। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके साल 2025 के सदक़े की। तो सेजिटेरियंस, आपको चाहिए कि आप बुध और हफ्ते वाले दिन किसी चीज का सदका करें। हो सके तो परिंदों को दाना डालें या जानवरों को चारा खिला दें, तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। बुध और हफ्ते वाले दिन सदका करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है या अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है या आपकी इस्तिताअत है, तो आप बुध और हफ्ते वाले दिन किसी गरीब को पेट भरकर खाना खिला दें, क्योंकि दोस्तों सदका तो बलाओं को टालता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में बेहतर फरमाएंगे और आप नजर बद के असरात से महफूज रहेंगे। आपकी मुश्किलात में कमी आएगी। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपका इस साल का इसमें आज़म क्या है। अगर आप पूरे साल इस इसमें आज़म का वेट करेंगे तो आपको गैब से मदद मिलेगी, आपके रिस्क में इजाफा होगा और मुश्किलात दूर होंगी। तो दोस्तों, आपका इस साल का इसमें आज़म है या अल्लाहु या मुहय्यु। इस इसमें आज़म की एक तस्बीह रोजाना अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। वैसे तो अगर आप फजर के वक्त पढ़ते हैं तो आपको इसकी मौज़ाती फ़वाइद मिल सकते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर आप फजर में ये तस्बीह ना पढ़ पाएँ तो दिन में किसी भी वक्त एक तस्बीह या अल्लाहु या मुहय्यु की पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे, आपके रिस्क में भी इजाफा होगा, आपके मामलात में आसानियाँ पैदा होंगी, आपकी मुश्किलात दूर होंगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। और दोस्तों, अगर आप हमसे अपने बुर्ज के हवाले से जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।